Now! Okay. Pangalan? Nancy? Artista? Dali, yung oras. English? Yes. Pwede. Pwede? Tao yan. Huwag ka. Tao ka. Oo nga. Sinabi naman yung tao eh. Tao? Sisinat sa GC. Artista? 1 minute and 30 seconds. 1 minute 23 left. Oh yes, oh yes. Basta tao. Kuya. Pangalan? Yes, pangalan. Oo. Artista? Hindi. Hindi. Tao. Tao? Oo, pangalan. Pangalan? Hindi siya artista. Hindi siya popular. Popular. Oo. Religious? Oo. Religious? Oo. Brother Eli? Sorry. Hindi. 48 seconds left. Hindi. 48 seconds left. Pangalan ng tao. Religious. Babae, lalaki? Lalaki. Robert! Brother Robert! Alex! Hindi. 30 seconds left. Religious? Oh! Religious! Oo nga pala, religious. Oh! Jesus Christ! Hindi! Pwede! The Father! Pwede! The Holy Spirit! Pwede pangalan! Jesus Christ! Pwede! Jesus Christ! Buksan mo na, kuya. Abraham. Dapat